पाशपाणी सर्वजीवः सर्वसंसाररक्षकः देवकर्ता ब्रह्मकर्ता वशिष्ठो ब्रह्मपालकः जगत्पतिशुराचार्यो जगद्व्यापी जितेन्द्रियः महामूर्तिर्विश्वमूर्तिर्महाबुद्धिपराक्रमः सर्वबीजार्थचारी च द्रष्टवेदपतिः सदा सर्वजीवस्य जीवश्च गोपतिर्मरुताङ्पतिः मनोबुद्धिरहङ्कार कामादिक्रोधनाशनः।
ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ମୋହନ ବଂଶୀ, ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ କଟିରେ ପୀତବସନ ଶୋଭା ପାଉଛି। କଟାକ୍ଷ ନେତ୍ରରେ ଯିଏ ସହଚରମାନଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ରହଣୀ କାଳର ଲୀଳା ସମୂହ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହ ନିଜେ ଆମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୟନ ପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଗ୍ରହ ଆପଣ ମହୁଦଧି କୂଳରେ ନୀଳାଚଳ ଶିଖରରେ ରମ୍ୟ ପ୍ରାସାଦର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଗ୍ରଜ ବଳଶାଳୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ, ସାଧୁସନ୍ଥ, ଭକ୍ତଜନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରସପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ହେ କୃପାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋର ନୟନ ପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଗର ଘନ ସୁନ୍ଦର ମେଘମାଳ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବାରିଦରୁ ସଦା ସର୍ବଦା କୃପା ବାରି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନ ବରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ପରି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶୋଭାବନ୍ତ। ଦେବଗଣଙ୍କ ସହ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଋଷି, ମୁନି, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ କୃପାମୟଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କୃପାସାଗର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୟନ ପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପତିତ ପାବନ, ଆପଣ ପତିତ ଜନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତଥା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଆସନ୍ତି।
समस्त भक्तजन आपणक श्रीमुख दर्शन करी भाव विह्वल होई स्तुतिगान करती। स्तुतिर प्रतिपदरे आपण प्रसन्न होई प्रेमर सहित भक्तों को अवलोकन करी प्रेम और कृपा वर्षण करती। हे कृपामय जगन्नाथ स्वामी, आपण सकल जगतर बंधु दया सिंधु सिंधु दुलणी सह मोर नयन पथगामी हुंतु। परं ब्रह्मापीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो नन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे ब्रह्मांक मुकुटमणि परम ब्रह्म सद्य प्रस्फुटित कई परी आपणकर नेत्र जुगल शोभामान। हे नीलाचलवासी आपणक पद जुगल शेषनागंक मस्तक उपरे विराजमान। आपण सर्वदा जेपरी राधांक प्रेम रसरे रसाणित होई परमानंद अनुभव करुछंती, सेहीपरि श्रीलक्ष्मींकर हृदय सरोवर सर्वदा आपणकर आनंद वर्धन करुछि। हे रमारमण जगन्नाथ स्वामी, आपण मोर नयन पथगामी हुंतु। न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न जाचेऽहं रम्यं निखिलजनकाम्यां परवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे अंतर्जामी नाथ, मु आपणक निकटरे राज्यभिक्षा करूनाही किंबा स्वर्ण मणिमाणिक्य विभव कामना करूनाही। सुंदरी पत्नी पाइबार अभिलाष मध्य मोर नाही। केवल एतिकी प्रार्थना करुची, पशुपति शिवशंकर जो कृपामयंक गीत चरित गान करुछंती सेही भावग्राही जगन्नाथ स्वामी आपण मोर नयन पथगामी हुअन्तु। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानं विततिमपरं जादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितपदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे महाप्रभु, यही माया संसारर अंधकार भितरे पार्थिव सुख साधन लालसारे स्वार्थी होई अधर्म अकर्म आचरण करी जन्म मृत्युर बंधन रे मु बेलु बेल छंदी ही पड़ुछि। संसारर यही दारुण बंधन उन्मुक्त करी मोर दुख हरण करंतु।
हे दीननाथ दीन दुखींकर बंधु संसार अवहेलित पतित असहाय दीन दुखी जेतेबेले सर्वतो भावे आपणक चरण रे निजको समर्पण करि दियंती आपण तांको प्रेम रे कोळेई नै अभय प्रदान करंती। हे कृपाळु जगन्नाथ स्वामी आपण मोर नयन पथगामी हुअन्तु। हे जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी हे जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय हे हे जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी हे जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी भरोसा विश्वास श्रद्धा तुमे तो भावरे बंधा तुम नामे झरे सुधा तुम बिना सब अधा भरोसा विश्वास श्रद्धा तुमे तो भावरे बंधा तुम नामे झरे सुधा तुम बिना सब अधा तुम नाम तुंडे थिले नाही केबे भव भय हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय हे हे जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी हे जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी तुमे प्रभु परम ब्रह्म तुमे धर्म तुमे कर्म धन्य महाप्रभु धन्य तुम पादे सब धाम तुमे प्रभु परम ब्रह्म तुमे धर्म तुमे कर्म धन्य महाप्रभु धन्य तुम पादे सब धाम से पादरे काले काले रही थाउ मोर लय हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय हे आशंसका अपीचते किमुतान्य देवा तस्मै नमस्तु सततम जगदम्बिकायै। बड़ आनंदमय दृश्य ए पाखरे भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र द्वारवासिनी भगवती
ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମା ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତଥା ଭଗବାନ ଶେଷ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଂଶଜ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କିପରି ବା ଜାଣିବେ? ସେ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଣାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସେଇ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ। କହିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମା? ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସେଇ ବିରାଟ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଥରଟିର ସେ ସେଠି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପଥରଟିକି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେଇ ବିରାଟ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅସ୍ତୁ କହି ସେଇ ପଥର ମୁଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେଇ ପଥର ମୁଣ୍ଡାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧନାରେ କ'ଣ ହେଇ ନପାରେ। ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ସେ ଘର ମାଲିକକୁ ତାହା ମାଗିବା ଅନୁସାରେ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଥରଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ସେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିବାରୁ ଘର ମାଲିକ ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ମାଗିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ସେହି ପଥରଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପଥରରେ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର କଥା ଏବେ ବି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା ଭଗବତୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଲୋକକଥା ରହିଛି, ପୁରାଣ କଥା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ରହିଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବତୀଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତୀ ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯତପାଦ ପଙ୍କଜ ରଜ ସମବାପ୍ୟ ବିଶ୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଜତ୍ୟ ଅନୁଦିନଞ୍ଚ ବିଭର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଅର୍ଥାତ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଧୂଳି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିରନ୍ତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ରୁଦ୍ରଶ୍ଚ ସଂହରତି ନେତରଥା ସମର୍ଥା ତସ୍ମୈ ନମସ୍ତୁ ସତତଂ ମା ଜଗଦମ୍ବିକାयै। ଏବଂ ରୁଦ୍ର ସଂହାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଜଗଦମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଜଗଦମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବତୀ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ଚତୁର୍ଥ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। କୁହାଯାଏ ମହେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ପରିପଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱକମ୍
मदोद्धतानां मधुदैत्यकृत्यकम् महारवैर्गर्जति शोणिताधर महाप्रयाणा यानके प्रयातु वाम। हे महेश्वरी तुम्हें संसार को चारियाडू देख गर्वरे उच्छृंखल मधुकैटभ तुल्य राक्षस मानकर कर्म देख सेमानकर रक्ताक्त उष्ठ उच्चस्वर रे गर्जन करुछि सेमानक मध्यरु अनेक महायात्रा रे प्रस्थान करंतु बा न करंतु आउ कोन ना देवी को कह जाए कहले सुदर्शने तुम शुभदर्शने चिरम विशाल विश्वस्य परमार्थ साधिनी विपाक खिन्नाधरणी चपालयो विदीर्ण भाषा मलिना दिने दिने। हे देवी सुंदरी शुभदर्शने तुम्हें सर्वदा विराट विश्वर तथा अन्यर मंगलकारिणी अट। दिन को दिन वसुधारा शोभा मलिन पड़िबा संगे संगे जीर्ण शीर्ण हो जाउछि तेणु तुम्हें यही दुख दुर्दशा रे पीड़ित वसुधा को पालन कर सदा सर्वदा भक्त मां चरणार बिंदरे समर्पित होकर सब जिनस स्तुति करि थाए। आउ कौन कही था भक्तटीए मां को ना चरण कमल जुगमम पंकजई पूजयित्वा कनक कमल मालाम कंठ देशेर पयित्वाम। या अर्थ है कौन जो देवींकर पाद पद्म को पद्म फूल रे पूजा करी सुवर्ण निर्मित पद्ममाला को कंठ देश रे अर्पण करी आउ कौन ना शिरसी विनिहितो यं रत्न पुष्पांजलिस्ते हृदय कमल मध्ये देवी हर्षम तनोतु। अर्थ है कौन ना कथाटा हूँ कौन कि जहाँकर से देवी विशेष भाव रे जी होचंती कंठ देशर पैत्वा कंठ देश रे अर्पण करी मस्तकरे शिरसी विनिहितो यं रत्न पुष्पांजलिस्ते मस्तकरे रत्न पुष्पांजलि अर्पण करुछि से देवी हृदय को पद्म मध्य रे आनंद विस्तार करंतु अर्थात हृदय रे आनंद दान करंतु बोली जी प्रार्थना करे भगवती ताको आनंद दियंती। कारण भगवती कर कृपा होची अशेष कृपा तांकर कृपा न हेले संसार रे किछि ही परिबो नाही। एथिपाई भगवती होचंती सबुठारु श्रेष्ठा बोली कहा जाइछि। ए जो दुर्गोत्सव पार्वण उत्सव समय रे मांकर आराधना जी करे निश्चित भाव तार मंगल हुए एवं भुवनेश्वरी को एथिपाई मध्य कहा जाइछि आद्यामशेष जननी मरबिंद जोने विष्णु शिवस्य च वपु प्रतिपादयित्री। हे जननी आपण संसारर प्रथमा और समस्त ब्रह्मांडर जननी अटंती। ब्रह्मा विष्णु शिवंकर माता तथा अखिल विश्वर सृष्टिकारिणी पोषणकारी सुशी सृष्टि स्थिति क्षयकरीं जगतां त्रयाणाम् स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यहं अम्बिके। त्वां भगवती आपण कौन ना होचंती विश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांडर सृष्टिकारिणी पोषणकारिणी तथा ध्वंसकारिणी। तेणु आपणकर स्तुति द्वारा मोर वाक्य रचना बाणी पवित्र हो। भगवतींकर आराधना सहित आपण माने देखुचंती विशेष भाव रे माँ बाट मंगला को मध्य पुष्प माला लगी होची। श्री जने बाबा
ଆଜି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବାବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେ କିଛି ଫୁଲ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-4ଟି ମାଳ ସେଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଫୁଲ ଧରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ, କାରଣ ସେ ମା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମା ଭଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆଣି କିଛି କିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଯାଉ ମା ଭଗବତୀ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଲେଣି, ଯେଉଁ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ଜାଣିବା କେଉଁ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କାରଣ ଜାଣିବା କଥା, ଆଜିର ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। କାରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ରହିଛି ବିଧି ବିଧାନ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କାରଣ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଜାଣିବା କଥା ଆଜି ଜାଣିବା କ'ଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଯଥା ଯମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏବଂ କପାଳମୋଚନ, ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଏଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଜାଣିବା କଥାରେ କେଉଁ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏକି କପାଳମୋଚନ ଶମ୍ଭୁ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ କ'ଣ କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାରେ ହେଲ ବିବାଦୀ ଚାପଡ଼ା କେଶିର ଛେଦି ରହିଲ ପାତାଳ ଭେଦି কৈলাস শিখা হে হর কৈলাস শিখা আহে শিব গৌরী তুম্ভে নদেল দেখা আহে শিব গৌরী তুম্ভে নদেল দেখা। বিশেষ ভাবে যেতবেলে आहे शिव गौरी तुम्हें न देल देखा, भगवान शिव ब्रह्मांक उपरे क्रोध है कौन कले ना जेतेबेले शिव एवं ब्रह्मांक मध्य गोटे होचंती विवाद हो गला। से विवाद रे भगवान शिव ब्रह्मांकर गोटे मुंड होचंती काटिदे। गोटे चापड़ा मारी ब्रह्मांकर जो मुंडटी कटिगला, चापड़ा के शिर छेदी रहिल पाताल भेदी हे कैलास शिखा हे शिव गौरी तुम्भे न देल देखा। तेणु शेष पर्यायर कारण जितेबाला सिना ब्रह्मांकर मुंडटा कटिगला, ता परवर्ती पर्यायर शिव होचंती दुख प्रकाश कले। शिव दुख प्रकाश करी ये ब्रह्महत्या पापरू केमिति मुक्ति पाइबे, केउ स्थान को जिवे, कौन करिवे, भगवान शिव चारियाड़े बुलिले। सेते बेलकू शिव कंपमान होइकरी बुलुचंती, कहले बड़ असुविधा हला, कौन करिवी? ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं
चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगभरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणे व्याघ्रकृते वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्र त्रिनेत्र। या भितर भगवती माँ बाटमंगला को सेवक दीपटीए समर्पण कर सारे। कारण भगवान शंकर कथा आम आलोचना करुचे जी कि क्यों महादेव ब्रह्महत्या पाप मुक्ति पाई विशेष भाव में महादेव शेष पर्याय सप्तलोक परिक्रमा कले। भूलोक चलिले भुवलोक चलिले महलोक चलिले तपलोक चलिले सत्यलोक छन्ति आनंद प्रदान जगत को आनंद प्रदान करुचंदी महाप्रभु। जगत को आनंद प्रदान करुचंदी। आउ एपटे माउसी मांकर आलती चली नाम को तोर मुही मुखरे न धरई बंकुनाल रे अछि धरी नारायणी तू पुणी बोलाऊ कुंडलिनी बसीछु दुआर आवरी गो कृपामयी नाटक करुछि एणे मुही कुंडलिनी तू अछु सोई नारायणंकु कोळे धरी मात निश्चले सोईछु स्तन्यपान देई गो कृपामयी। ये अभिराम परमहंसंकर ये रचना। भगवतींकर लीला को किए बुझिव तो गरुड़ माने क्यों पक्षी उड़िले वेदध्वनि सुविधा है। वेदध्वनि गरुड़ गरुड़ महाराज गरुड़ जी महाराज एवं महाप्रभु कही नांती पक्षी मान भितर किए गरुड़ होचंती किए गरुड़ हेले भगवानंकर महान विभूति। तो गरुड़ जिते उड़ी था क्यों पक्षी उड़िले वेदध्वनि शुभे गरुड़ आउ गरुड़ होचंती किए ना भगवान विष्णुंकर महान विभूति। जितेबले भगवान गीतार निजर विभूति मानंकर वर्णना करुचंती तांकर विभूतिर वर्णना करुचंती भगवान गीतार सेठी कौन कहउचंती ना बैरते यश्च पक्षिणाम पक्षी मानंक भितरे मोहिले किए ना पक्षी मानंक भितरे मोहिले गरुड़। और जगन्नाथ महाप्रभुंकर जितेबले दर्शन पाई भक्त आकुल होकरी मंदिर भितर को जाती दर्शन पाई सेतेबले से प्रथमे गरुड़ स्तंभ निकट में दंडायमान होकर श्री विग्रह को दर्शन करे। गरुड़ देखु गरुड़ पाखे ठीक देखा जाती दियो आपण कहले देखा जाती गरुड़ पछरे देखिले सुभद्रा देखा जिवे ठीक रे दर्शन हुए। आपन को भल भाव देखिया हेले शिवंग पाखक आसवाक पड़ो ब्रह्मांग पाखक जावाक पड़ो। ब्रह्मांग पाखक गले जगन्नाथ को देखिए शिवंग पाखक गले बलभद्र को देखिए। गरुड़ स्तंभ पछरे ठीक से देखा जाती तथापि सेठारे श्री जगन्नाथ को स्थूल नेत्र भाव नेत्र ज्ञान नेत्र ये तीनटा नेत्र दर्शन करार विधि रही। गरुड़ पछरे रहीकि विश्वर जी होचंती अद्वितीय साधक प्रेमावतार श्री गौरांग महाप्रभु दर्शन करथिले। आउ एठी श्री जगन्नाथंक दर्शन रे तंकर समाधि हो जाइतला। आउ श्री गौरांग महाप्रभुंकर देखिए आउ कहार पाद पद्म पूजा पाउछन बड़देउल भितरे
चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର गौरांग महाप्रभुଙ୍କର श्रीपाद एवं श्री हस्त अंगुलीर चिन्ह एवं मध्य से अक्षय स्मृति चिन्ह बहन करिछि। श्री गौरांग महाप्रभुଙ୍କର पाद चिन्ह को सेठारु नहीं मंदिर उत्तर पटे सेठी प्रतिष्ठा करा जायकि अर्चना पूजा करा जाउछि एवं गरुण स्तंभ निकटस्थ मंदिर गात्र रे एवं मध्य से 3 अंगुलीर चिन्ह रहिछि हाथ चिन्ह। तो गरुड़ किए? गरुड़ होउछन्ति विष्णुଙ୍କର वाहन। आ गरुड़ जेतेबेले उड़ंती तांकर पंखरु माने पररु सामवेद निर्गत हुए। सामवेद ध्वनि वेद ध्वनि सामवेद। आउ गरुड़ भगवानंकर विभूति माने एपरिकी गरुड़ पक्षी श्री भगवानंकर एक विशेष विभूति बोली निजे गीतार प्रभु कहले बैन तेयश्च पक्षी नाम बोले पक्षी मानक भितर मुहली गरुड़। विनीतानंदन गरुड़ होचंती तीव्र वेगशाली उड्डीयमान पक्षी। गरुड़ होचंती एक विशेष पक्षी। आ गरुड़ पक्षीर विग्रह ये गोटे विशेष विग्रह जी समग्र जगत को बहन करिसंती तांकु बहन करुथुवा पक्षी होची गरुड़। गरुड़ हेले विनीतानंदन। साधक जितेबाला विनीत होकर साधना करे सेतेबाला से गरुड़ भली नित्ययुक्त अवस्था प्राप्त हुए। गरुड़ आमको कौन शिखाती? कहीं गरुड़ पछपट आम रही दर्शन करूँ ना? गरुड़ आमको विनय श्रद्धा तितिक्षा ये गुड़ाक साधकर लक्षण। साधक पाखे रहा दरकार। गोटे है विनय श्रद्धा तितिक्षा ये 3टा कथा साधकर लक्षण परा। क्षमया दयया प्रेमेन वशीकृत्यं जगत् सर्वं विनयेन च सेवया। क्षमा दया प्रेम विनय सेवा ये साधकर 5 लक्षण। साधकर 5 लक्षण। साधक पाखे एतक रहिबो कौन कौन? क्षमा रहिबो, दया रहिबो, प्रेम रहिबो, विनय रहिबो आउ सेवा। ये साधकर 5 लक्षण। एतक जहाँ पाखे थब से कौटी हारिबनी। से जुआड़ जीव तार जय जयकार हब। जेहेतु मनुष्य आम मन हूँ पक्षी परी। मन पक्षी परी नुह। मन घरे अच्छी घरे बसिक जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण आम दर्शन करुचे। आम शरीर सेठी अच्छी कि मन कौटी? मन पक्षी उड़िक श्रीक्षेत्र में अच्छी। मन आमर पुरी रे नाही, मन आमर सिंहद्वार नाही, मन आमर प्रभुंग पाखरे नाही, मन आमर नरेंद्र सरोवर रे नाही, मन आमर कौटी? पुरी रे अच्छी। वर्तमान मनटा आमर पुरी रे। आम मन हूँ पक्षी परी। माने पक्षी परी तो प्रत्येक मुहूर्त एठी सेठी उड़ी उड़िक जाई खाली बुलुची मन आमर। आपण एने इंडिया रे अछंती बा ओडिशा रे अछंती बा पुरी रे अछंती एने सांगे सांगे चाहिए निमिषक मध्य मन लंडन अमेरिका पळैबनी। मन को जुआड़े मन जुआड़े चाहिए सियाड़े जीव। मन पक्षी उड़ी उड़ी कुआड़े जीव। आ मन पक्षी की कहवा रे मन पक्षी तू बापा माँ पाखे रह अर्थात जगन्नाथ महालक्ष्मी पाद तले रह। आहे बापा माँ, आहे बापा माँ। जगत माता जगत पिता माता च कमला देवी पिता देव जनार्दन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नाना पुष्पे धंडा सजाईन पंडा। एपटे महाप्रभु वेश होकर बसचंती सुंदर रूप। तो आम मन है कौन कि पक्षी परिका एटी प्रत्येक मुहूर्त उड़े। प्रत्येक मुहूर्त एटी उड़िकी बुलू थाए। किंतु मन पक्षी जिते बेले संयत हो जाए, विनीत हो जाए, नित्यश्री जगन्नाथंकर कमल नयन को ध्यान करुए से से पक्षीराज गरुड़ रूपांतरित हो जाए। गरुड़ कौन खाती? गरुड़ सर्प खाती। सर्पस्य कुटिलागति शास्त्र कहलेनी। गरुड़ कौन खाती ना? गरुड़ सर्प खाती। सर्पस्य कुटिलागति शास्त्रकार माने उपमा देइछन्ति। गरुड़ कहीं साप खाती कहीं सर्प भक्षण करती अर्थात समस्त कुटिल गुण को हजम करिकरी ताकु पाक कर दियंती। गरुड़ सब तक कुटिल गति गरुड़ ताकु नष्ट कर दियंती। से गरुड़ महाराज।
आउ गरुड़ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଙ୍ଖରୁ ବେଦଧ୍ୱନି ସାମବେଦ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯାଏ। ଏତେ ମହିମା ସାମବେଦଧ୍ୱନି। ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରୁ ଦର୍ଶନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରୁ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ମଖିଲ ବେଦମୀନା।